Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. তলা পর্যন্ত ঠেলে দিতে হবে। এই দড়িটা সাইডে ঢোকানো একটু শেখাতে হবে। আগে মাটি খাওয়া, আগে মাটি খাওয়া। না খাওয়াচ্ছে তুই না, আশ্চর্য তো। বাবাকে খাওয়া, আগে বাবাকে। আর মুখে নাও না। তারপর মামাকে। तब मामा के तब दादा गाइस हम लोग केक खिला रहे हैं। भूखे रहे ना केक खिला रहा मैं पीछे खड़ा हूँ। अरे बोझ दे दे ये दादाजी केक खा गए पूरे के पूरे और ये खा लिया है। अच्छा यार का काट सबाई के दो काटी केटे दी सबाई के अरे ताकाओ ना बाबा कोথায় তো হাত তুলতে চলে না गाइस चलो चलो ये पर्व से देख कौनों का नाम कच्चू का बीच में होगा 1 2 3 4 5 টা और তারপর সবাইকে বলো না রে বাবা কিসে সবাইকে বলো প্রত্যেকটা কাটবো তো এদের আগে দে একবার সবাই কোথাও খাবে দেখো মাপটা হবে তো সবার তো সমান তুমি সবার গুনছো না কেন 6 আর 6 12 6 আর 5 11 लगा के रखो